कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। आ आ मगर कोई जाए वहाँ, वो कैसे पाए ना, बगल लिए मेरा नाम, वो कैसे पाए ना जा, बगल कोई जाए वहाँ, वो कैसे पाए ना, बगल लिए मेरा नाम, वो कैसे पाए न जा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। आ हे भारत के विश्वासियों, क्या तुम जाओगे उन लाखों करोड़ों लोगों तक, क्या तुम जाओगे, हे भारत के विश्वासियों, क्या तुम जाओगे उन लाखों करोड़ों लोगों तक, क्या तुम जाओगे, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। Thank you, Lord. Hallelujah. Stotra Swami. Stotra Raja. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. ವಂದನೆಗಳು ಸ್ವಾಮಿ, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. ಓ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ 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 ರಾಜ್ಯ ವಂದನೆ. तो बोल दो सेपरेट जाके उसको बोले ऐसे लेके जाओ, उसको बोलो मेरा बका अनम्यूट करो. मेरा बाग सिस्टर प्लीज आप आपका फोन को म्यूट कीजिए. मेरा बाग स्तोत्र राजा स्तोत्र राजा. मेरा बाग प्लीज आपका म्यूट कीजिए फोन को. Thank you, Lord. Thank you, Giving Jesus, for this wonderful. to praise your name, O Lord. Oh, hallelujah. Thank you for this Stotra wonderful Swami. opportunity to glorify Hallelujah. your name, O Lord Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord, for this Thank you, Lord. precious Thank you, opportunity, O Lord. Lord Jesus. We thank you. I Oh, thank you, nimage O Lord, from vandane the bottom of vandane the heart, Lord, O vandane Lord vandane Jesus. vandane. It's your grace, Thank it's you, your mercy, O Jesus. Lord Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, Oh, Jesus, mighty you are King of Jesus. King, O Lord. You are Lord Mighty of Lord, Father, Jesus. mighty Father. Father, you are worthy to be Thank praised, you, O Lord Lord. Jesus. Thank you for this You are wonderful day, alone worthy to be wonderful praised, O opportunities, Father. O Lord. Hallelujah. Thank Hallelujah. Hallelujah, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Master. Thank you for this day. Lord, you fill us with your presence, O Lord, in this very morning time, O Lord Jesus. Shadana bari mana Father, we bari seek mana thy bari presence, O shakadana. Lord, in this very time, O Lord Jesus. Pour out your spirit, O Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Father. Thank you, Jesus. Father, you cleanse us, O Thank you, Lord, this morning, Jesus. Father. Father, you speak to us, O Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship your name. We adore your name, O Lord Jesus. पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला मेरे जीवन को तू ही चला पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में प्यासा आया हूँ मैं मुझको तू जल पिला प्यासा आया हूँ मैं मुझको तू जल पिला पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे
Hallelujah. 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 पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में प्यासा में मुझको तू जल पिला प्यासा में मुझको तू जल पिला पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा Thank you, Lord. Thank you for this wonderful day, Lord. Thank you, Lord, for this one. आज का दिन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ. आज का दिन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ. ಕರ್ತನೆ ಒಳ್ಳೆಯವನೇ ಅತಿಶಯನಾದ ದೇವರೇ ಅದ್ಭುತನಾದ ಕರ್ತನೆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನೇ ಜೀವದ ನಾಯಕನೇ ಜೀವಾಧಿಪತಿಯೇ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ಮಹತ್ವಗಳ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕರುಣಾಮಯನೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನೇ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ರಾಜ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ पवित्र आत्मा आज आपका अनुग्रह से मेरे को भर्ती करो आपका शक्ति से आपका मार्गदर्शन से आपका सांत्वन से मेरे को भला करो लॉर्ड लीड मी लॉर्ड guide me Lord teach me Lord show me your truths show me your ways lead me in your truths O Lord hallelujah thank you Jesus ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಪಗಳನ್ನು ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ನೀನು ಹೊತ್ತು ತೀರಿಸಿದೀಯಪ್ಪ ಕೃಪೆಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿ ಕೃಪೆಯಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿ ಕೃಪೆಯಾಗಿ ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ದಯೆಯಿಂದ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗುಂಟಾದ ದಯೆ
ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗುಂಟಾದ ದಯೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗುಂಟಾದ ಸಹಾಯ, ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗುಂಟಾದ ಸಹಾಯ, ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗುಂಟಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗುಂಟಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗುಂಟಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗುಂಟಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗುಂಟಾದ ಕುಟುಂಬ, ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕುಟುಂಬ, ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗುಂಟಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷ, ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಸಂತಸ, ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗುಂಟಾದ ರಕ್ಷಣೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗುಂಟಾದ ರಕ್ಷಣೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಸಂತೃಪ್ತಿ, ಸಂತೃಪ್ತಿ, ಕನಸುಗಳು, ಕನಸುಗಳು, ದರ್ಶನಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಸುದೇಶಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ, ಉಂಟಾಗುವಂತೆ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ನನಗಾಗಿ ನನಗಾಗಿ ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ. ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ. ಕೃಪೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಯಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿರುವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಪಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಶಾಪಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ದರಿದ್ರಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ದರಿದ್ರಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಕೊರತೆಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಕೊರತೆಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಬಲಹೀನತೆಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ನಷ್ಟಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ನಷ್ಟಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಅವಮಾನಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಅಪಮಾನಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. क्रूस की आशीष के लिए धन्यवाद. क्रूस की आशीष के लिए धन्यवाद. मेरे लिए आप क्रूस में मेरे सारे पाप को समाप्त किया. कृपा से मेरे को बेटा बनाया, मेरे को धार्मिक बनाया, मेरे को पवित्र बनाया. इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ. मेरे सारे शाप को आप क्रूस में समाप्त किया. अब्राहम के आशीर्वाद से, अब्राहम का दया से, अब्राहम का जीत से, दीर्घायुष से, संतति संतान से, मार्गदर्शन से, कृपा से, ऐश्वर्य से, तृप्ति से, रक्षा से, अभिवृद्धि से मेरे को मेरे परिवार को आशीष किया. कृपा से मेरे को पवित्र आत्मा दिया. इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ. थैंक यू लॉर्ड. व्यवस्था का हर एक बीमारी से, हर एक नष्ट से, हर एक धोखा से, हर एक शाप से मेरे को छुटकारा मिल गया है. यीशु मसीह का नाम में अब्राहम के आशीर्वाद मेरे ऊपर, मेरे घर वालों के ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे संतति संतान के ऊपर, कलीसिया के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर कृपा से मिल चुका है. यीशु मसीह का नाम में आमीन. हम ताली बजा के धन्यवाद करेंगे. यस, आई रिसीव द ग्रेस. सभी लोग मुंह खोल के बोलो, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ಕರ್ತನೇ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ, ದಯೆಯನ್ನ, ಸಹಾಯಗಳನ್ನ, ಜೀವವನ್ನ ಯೆಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಐ ರಿಸೀವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಹalleluya. Thank you Lord. 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 Hallelujah. Hallelujah. ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ದಂಡನೆಗಳನ್ನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ತೀರಿಸಿದಿ. ಕೃಪೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಿ, ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಿ. ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ. ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ದಯೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾದೆನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್.
मेरा हर एक दंड को हर एक दंड को आप क्रूस में समाप्त किया, आप क्रूस में समाप्त किया, मुझको अनुग्रह मिला, को अनुग्रह मिला, क्योंकि आप मेरे को क्षमा किया है, क्योंकि आपको मेरे को क्षमा किया हर है, एक पाप को क्षमा किया है, हर एक पाप को क्षमा किया है, मेरे ऊपर अनुग्रह आया है। मेरे ऊपर अनुग्रह आया है। I attract favors Attract favor in the mighty name of in the Jesus. mighty name of Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. मेरा हर एक दर्द को मेरा हर एक दर्द आप को क्रूस में समाप्त किया। आप क्रूस में समाप्त किया। यीशु मसीह मार खाने से यीशु मसीह मार खाने से मेरे को चंगाई हो गया। मेरे को चंगाई हो गया। मेरा मन, मेरा मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरा आत्मा, मेरा आत्मा, मेरा हर एक हड्डी, मेरा हर एक मेरा हर हड्डी, एक मांस, हर एक मेरा हर एक खून मेरा खून यीशु मसीह का नाम में यीशु मसीह का नाम चंगाई हो गया। चंगाई हो गया। मेरा हर एक पार्ट्स ऑफ बॉडी, हर एक पार्ट्स ऑफ मेरा बॉडी, शरीर का हर एक अंग मेरा शरीर का हर एक अंग यीशु मसीह का नाम में, यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह मार खाने से यीशु मसीह मार खाने से चंगाई हो गया। चंगाई हो गया। मेरा परिवार चंगाई हो गया। मेरा परिवार चंगाई हो मेरे गया। बच्चे लोग चंगाई हो गया। मेरा बच्चे लोग चंगाई हो गया। मेरा कपड़ा चंगाई हो गया। मेरा कपड़ा चंगाई हो गया। हर एक चीज चंगाई हो गया। हर एक चीज चंगाई हो गया। कलीसिया चंगाई हो गया। कलीसिया चंगाई हो गया। विश्वासी लोग चंगाई हो गया। विश्वासी लोग चंगाई हो गया। यीशु मसीह का नाम में यीशु मसीह का मैं नाम में विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ। ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ತಂದೆಯೇ, ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನ ಗಾಯಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಗುಣವಾದೆ. ಗುಣವಾದೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಗುಣವಾಯಿತು. ಆತ್ಮ ಗುಣವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಮನವು ಗುಣವಾಯಿತು. ಮನವು ಗುಣವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಶರೀರ ಗುಣವಾಯಿತು. ಶರೀರ ಗುಣವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಎಲುಬುಗಳು ಗುಣವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಮಾಂಸಗಳು ಗುಣವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಗುಣವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಗುಣವಾಯಿತು. ಚರ್ಮಗಳು ಗುಣವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಗುಣವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಗುಣವಾದರು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಗುಣವಾದರು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಗುಣವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಗುಣವಾಯಿತು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಗುಣವಾಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಾನು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೀನು ಗುಣ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೋಲುಗಳನ್ನ ಅಪಮಾನಗಳನ್ನ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ತೀರಿಸಿದಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಜಯಶಾಲಿಯನ್ನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಿ. ನನಗೆ ಅವಮಾನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅವಮಾನವನ್ನ ನೀನು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ತೀರಿಸಿದ್ದಿ. थैंक यू लॉर्ड. मेरा हर एक हार को आप क्रूस में समाप्त किया. मेरा हर एक अपमान को आप क्रूस में समाप्त किया. मेरे को परिपूर्ण जीत दिलाया. मेरे को अपमान नहीं होगा. यीशु मसीह का नाम में मैं विश्वास करता हूँ. मैं स्वीकार करता हूँ. अभी थोड़े देर आपको मुंह से वो क्रूस के आशीष के लिए अभी धन्यवाद करो. ಈಗ ಶಿಲುಬೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ದೇವರು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಹಾಗೆ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬೋಣ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿವೈನ್ healing. Thank you Lord, divine. Yes, I received divine healing, Lord. Thank you Lord for the divine presence. Thank you Lord, you made us more than a conqueror. I receive the grace. I receive your forgiveness. I receive the blessings. I receive the open heaven life. Lord, thank Yes. you for isolating Yes me. Lord, hallelujah, hallelujah. Thank you for keeping me away from Thank sin. you, thank you, thank you, Lord thank Jesus, you. purify me. Thank you for Lord, the blessings saving of my life. Abraham.
Thank you, Lord, for the showing your blessings of love, O Lord Abraham. Jesus. Your Abraham love and is ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ unconditional, ಸ್ತೋತ್ರ. Father. Your love is ಅಬ್ರಹಾಮನ unconditional. ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ Your love ಸ್ತೋತ್ರ. is unchanging, O Lord. Hallelujah. Thank you for showing your love and cross. Thank you, Jesus. Father, instead of me, O Lord Thank Jesus, you, in Holy place of Spirit. me, Father, you gave your life and you saved Rimana me, O Lord shakadala Jesus. ribala baribala. Thank you for love. Thank you for taking me. Thank you for leading me, O Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord you. Jesus. Thank you. I Thank you, receive, Lord. Lord. I Thank receive you. the healings, O Lord. I receive I the receive blessing. your forgiveness. I receive thy power. Yes, O I'm Lord. healed. I receive Yes, thy I'm anointing. healed. I Yes, receive thy my fresh ayamana anointing. shikedelere. Lord Jesus, you ಗಿರಿಬಲ strengthen ಶಬಲ me. ಎಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ You ಹಾಗೆ empower me, O ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ Lord ಅನ್ಯ Jesus. ಭಾಷಾ You Holy empower Spirit me, से O Lord मदद Jesus. मांगो. Yes, I Help receive, me I to receive. bear fruits, Shadala O Lord rimana Jesus. rika baba Help baribala me to bear badura. fruits, O Lord Jesus. Rike bedura manika Fruits badura of love, mashabala O badura. Lord. Fruit of spirits, O Lord Jesus. Hallelujah. Fruit of forgiveness, O Lord. Thank Fruit you, of Jesus. kindness, O Thank Lord you, Jesus. Jesus. Oh Father, give Thank me, you, O Father. Jesus. Thank you, Anoint me, Jesus. O Father, O Lord Jesus. Father, Holy Spirit, God, you anoint me, O Lord, with your Spirit. Stotra Thank Swami. you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you. ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯದಿಂದ ನನ್ನನೆಂದೆಂದು ಬಿಡಿಸಿದೆ ನೀ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ
ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನೆಂದೆಂದು ಬಿಡಿಸಿದೆ ನೀ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಕ್ತದಿಂದ ಉಸಿರಿರುವ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಎಲ್ಲರೂ पवित्रात्मा सहाय ಕೇಳೋಣ सभी लोग पवित्र आत्मा का मदद मांगेंगे आपका अन्य भाषा पवित्र आत्मा दिया तो अन्य भाषा में थोड़ा प्रेयर करो ನಿಮಗೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ದೇವರು ತುಂಬಿದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನೇ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ದಿನ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ सभी लोग पवित्र आत्मा से मदद मांगो शादाला रिके बेदुना कदाला रिमाना शांतारा रिबाला रिके बेदुना कबोदी बौडा रदीना नमो शादाला दीना कदला रिमाना रेका बोदी बौडा बोदी माना रिका बामा माना शादाला रिबाना रिका बोदी रिमाना बोदी बौडा रदूना मा शादाला दीदी रिका बोदी बौडा रदूना मा शादाला दीदी बोदी रबौडा बौडा बौडा रिके बेदुना कदला रियांसना खड़गो सदाला Rebe nene lere rabo shabadi ramana Rike beduna kabodi bauda raduna I want to worship you with the heavenly language. Hela dina nabo shabodi rabodi Honor me with thy spirit. Honor me Rike with beduna kabodi bauda thy raduna thy shadala spirit, Lord Jesus.
Give that tongue, O Lord Jesus. Rikebeduna kabodi Oh, bauda Father. raduna bashabala. Father, make me, O Lord Jesus, fear you. Rikebeduna kabodi bauda. Lord, give me the heavenly language. Lord, Thank you you, fill me with the Jesus. heavenly wisdom. Thank you, You fill Jesus. me with the heavenly anointing, O Lord Jesus. Hallelujah. Oh, Hallelujah. hallelujah. Thank you, Shabodi Jesus. baudi bauda baudi Thank bauda you, raduna Jesus. bashakada. Rimana Oh, rikabodi bauda raduna hallelujah. bashadala. Mercy, Rimana Jesus. Thank badira you, baudi Jesus. bauda raduna. Fill me with your spirit. Rikabodi प्रभु bauda तुम्हारा से raduna आत्मा को bashadala. तुम्हारे आत्मा रो Rikabodi अभिषेक bauda raduna प्रभु तुम्हारे bashabadi आत्मा रो raduna. फलो प्रभु Ribala badura baribala तुम्हारे badura आत्मा से shakadala dira. रोग और Help वासा me, कोई Holy बार Spirit. आत्मा Help और us, वासा Holy कोई Spirit. बार अभिषेक Strengthen us, Holy मैं Spirit. यीशु को नाम में Empower us, तुम्हारे Holy Spirit. तुम्हारे से We अभिषेक need your को ढाले strength, O दो Lord. We need your Lord, you pour guidance. out thy We need anointing, your Lord. instructions. Lord, you pour Holy out thy Spirit, fresh enable us anointing, to O do Lord. your will. You Enable pour us to out thy pray fresh for the anointing, people. O Lord Jesus. Enable us, give us Father, we compassion, O want Lord. to be, Give us O Lord compassion. Jesus, pleased Lord, by your yes, blood. Holy Spirit, We want help to us be, to pray O the Lord, prayer perfect in of, your sight. I mean, O which Lord, is give pleasing thy you, spirit Lord. of tongue, O Yes, Lord. Lord. Oh, Yes, Jesus. help us, Holy Oh, Holy Spirit. Spirit. Hallelujah, We give thy gift of tongue. hallelujah, O Lord, hallelujah. to worship you, to praise you Rimana with thy heavenly shakadala ribana language. baribana. Oh, Rikebeduna Jesus. kabodi bauda raduna You are bashabadira prayer badira. answering God, O Lord. You are the Lord who Thank you, hears Lord. prayer. Thank you, Lord. Lord, Thank and you, even Lord. the answers prayer, O Lord Jesus. You are Rikabodi mana prayer answering shakadala God. rimana Lord kadala ribana. Jesus, I thank you. Ribala bodi bauda Father, baudi you have bauda heard all bashakadala my badira. prayers. You have seen Madura all badira my la badira difficulties. mashabadara Lord baudi da bashabadira badira. Jesus, Rimana badira you bashakadala are the rimana. alone God. Help me, help me, You are help the me, Lord. alone, O Lord Help our Jesus. families. Worthy, Help the church. Help worthy, each and every worthy to be believers, praised. Lord. Yes, help Worthy each to be and our praised. families, Lord. Help our children, Oh, Lord. hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. पवित्र Hallelujah. आत्मा तेरे सामर्थ्य Thank you, तेरे Jesus. आत्मा से प्रभु हमको Thank चला you, Jesus. पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ्य यीशु चाहिए मसीह का नाम में। तेरे अभिषेक चाहिए आमीन। हालेलुया जीसस अभी सबको क्रिएशन प्रेयर मालूम है। एक एक दिन परमेश्वर क्या बनाया आपको मालूम है। वो आधार में आपके लिए, आपका घर वालों के लिए, विश्वासियों के लिए प्रेयर करेंगे। ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ದೇವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳಿಟ್ಟು ನಿಮಗಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೂ ಸಭೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏಕ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನ, ಸಭೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನ ಕ್ರಮಪಡಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆಂगे सभी लोग. Yes, Lord. Kartane, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the creation, O Lord. Thank you for sending your word and the Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you for disciplining us. Thank you, Lord, for filling with your glory. Thank you, Lord, for the enlightenment. Thank you, Lord, for separating from all unrighteousness. Thank you, Lord, for all spiritual and material Father, blessings. we need thy Thank you, Lord, for the we need thy spirituality growth. blessings. Thank We you for need increasing thy my interest, anointing in increasing my our growth. Thank you, Lord, We for need thy changing my spirit characters. over our family. Thank you, Lord, for the divine wisdom. Father, Thank you, Lord, thank for you. increasing my Thank you for shining all the capacity. goodness. Thank you, Thank Lord, you for for all anointing the and power goodness to overcome all that the you have done temptations to and me. challenges. And Thank you you have for been doing, O creating Lord. an image of God in me, Lord. इसलिए आपको Thank धन्यवाद. you. Yes, Lord, my life will be rest in the You are presence. promise keeper, O Lord Jesus. Father, Hallelujah. Father, whatever you Thank say, you, Jesus. Lord, you say to accomplish, O Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank Amen. you, Lord Jesus. अब आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद देते हैं। हमारे परिवार को तूने Hallelujah. बचाया। Hallelujah. हमारे परिवार को तूने उद्धार किया। Thank you for enlightening us. ओ राजा दिराजा परमेश्वर, अनुग्रह का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर, तेरे धन्यवाद करते खुदा, तेरे स्तुति करते खुदा, तो महिमा का राजा, Amen. शांति का राजा। Thank you, Jesus.
Hallelujah. मेरे साथ बोलो. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the Holy Spirit, Thank you for the Holy and thank Spirit. you for your word. Thank you for your Through the Holy Spirit, the Holy Spirit. through the truths, Through the truth, you have disciplined our life, you have disciplined our life, our home, our home, our ministry, our ministries, our children's. our children. Thank you, Lord, Thank you, Lord, for filling us with your grace, filling us with your with grace, your power, with your power, with the glory, with the glory, and with eternal life. with the eternal life. Thank you, Lord, Thank you, Lord, for the enlightenment. for the enlightenment. Thank you, Lord, Thank you, for Lord, the separation, for the separation, for separating us for separating us from all unrighteousness. from all unrighteousness. Thank you, Lord, Thank you, for Lord, all spiritual for all spiritual and material blessings and material blessings in and through Jesus Christ. in through in Jesus Christ. Thank you, Father God, Thank you, Father God, for increasing my interest for increasing my interest in in spirituality. spirituality. Thank you, Lord, Thank you, Lord, for increasing my thirst for increasing my thirst to grow in to spirituality. grow in spirituality. Thank you, Father God, Thank you, Father for God, the great change in my characters. for great change in my character. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Day by day, Day by day, I increase I increase in spirit, in spirit, in growth, in growth, in changes. in changes. I receive I receive and I attract and I attract favor favor with men and God. with men and God. Thank you, Father God, Thank you, Father God, for the divine wisdom. for the divine wisdom. And thank you for the knowledge. Thank you for the knowledge. And thank you, Father God, Thank you, Father God, for increasing my shining capacity. for increasing my shining capacity. My witness My witness will increase will increase day by day. day by day. Thank you, Father God, Thank you, Father God, because you have blessed me. because you have blessed me. I live holy life. I live holy I life. live blessed life. I live blessed life. Thank you, Father, Thank you, Father, for the anointing. for the anointing. You have anointed my life. You have anointed my You life. have anointed my family. You have anointed my You family. have anointed my children's. You have anointed our You have children. anointed my grandchildren's. You have anointed our You grandchildren. have anointed my believers. You have anointed our believers. Thank you, Father God, Thank you, Father for God, the divine power for the divine to power overcome all challenges, to overcome all challenges, to overcome all temptations. to overcome all temptations. Thank you, Holy Spirit, Thank you, Holy Spirit, for the power, for the power, for the authority for the authorities over all evil spirits. over all evil spirits. I take authority I take authority over the darkness, over the darkness, over the evil spirits. over the evil spirits. I bind I bind all death spirits, all death spirits, filthy spirits, filthy spirits, lust spirits, lust spirits, poverty spirits, poverty spirits, stingy spirits, strange spirits, unclean spirits. unclean spirits. In the mighty name of In the Jesus, mighty name of Jesus, I bind all unclean spirits, I bind all unclean spirits, deception spirits, unsuccessful spirits, depression spirits, depression spirits, confusion spirits, confusion spirits, wrong interpretation spirits, wrong interpretation spirits, wrong teaching spirits, wrong teaching spirits, false accusation spirits, all accusation spirits, all witchcraft spirits, all witchcraft spirits, all suicide spirits. all suicide I spirits. bind all accident spirits I bind all accident spirits in the mighty name of in the Jesus. mighty name of Jesus. And I command And I command all evil plans all evil plans over my family, over my family, over my life, over my life, over all believers, over all believers, turn into foolishness. turn into foolishness. I command I command in the name of Jesus. in the name of Jesus. Thank you, Father God, Thank you, Father for God, the authority over for authority over all the dark spirits. all the dark spirits. And I lose And I lose guardian angels, guardian angels, protection over my family. protection over my family. Go and protect my family. Go and protect my family. Go and protect my children's. Go and protect my children. Go and protect all believers. Go and protect all I believers. command Satan
and Satan to take over your hand to take over man, over my family, over my family, over my children, over my children, over the church, over the church, over the believers, over the believers, over my finances. over my finances. Finance angels, Finance angels, go in the name of go Jesus. in the name of Jesus. Bring my harvest today. Bring my harvest today. Bring my money today. Bring my money today. Bring my success today. Bring my success today. Bring my harvest today. Bring my harvest today. Messenger angels, Messenger angels, I lose you in the name of Jesus. I lose you in the name of Jesus. Bring my answers to my prayers. Bring my answers to my prayer. Healing angels, Healing angels, go. go. I lose you in the name of I Jesus. lose you in the name of Jesus. Heal my children. Heal my children. Heal my family. Heal my family. Heal my home. Heal my home. Heal all my belongings. Heal my own belongings. Heal my children's. Heal my children. Heal my belongings. Heal my belongings. Heal all my grandchildren's. Heal my all grandchildren. Heal all the believers. Heal all the believers. Thank you, Father God, Thank you, Father for God. the revival angels, For the revival angels, reaper angels. reaper angels, Go and bring my soul harvest go and bring my soul harvest today, today, now. now. Predestined people, It is time to people come come from all the directions, from all the directions, from east, west, north, south. east, west, north, south. Come to Blessed Church now. Come to Blessed Church now. I command in the name of Jesus. Come in the All predestined souls, all predestined all souls, predestined money, all predestined money. come in the name of Come in Jesus. the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Yes, yes, Lord. Thank you for the authority Thank you for the authority over all the circumstances. over all the circumstances. I command I command all the circumstances all the to circumstances change into my favor to change it to my favor. today. Today, Something good, something good, something valuable, something valuable, something precious, something precious, something costly, something costly, something unbelievable. something unbelievable. I receive today. I receive today. Thank you, angels, Thank you, angels, bringing my harvest. bringing my harvest. Thank you, Father God. Thank you, Father God. I rest in blessings. I rest in blessing. Thank you, Father God, Thank you, Father God, creating in me creating in the me image of God. image of God. Day by day, Day by day, I increase. I increase. Nothing will stop in my life. Nothing will stop in my life. I will keep on going forward. I will keep on going forward. Yes, Father. Yes, Father. I believe I believe and I receive. and I receive. ताली बजा के धन्यवाद करेंगे. हालेलुया. शादाला रिकाबा माना शंकरा बौड़ा हालेलुया. विश्वास करो, आप जो बोला है वैसे ही हो रहा है. ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಸೈತಾನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂಧಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸೈತಾನ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂಧಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Yes, it's happening. ದೇವದೂತರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅದ್ಭುತ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. I receive supernatural. I receive supernatural. Yes, yes, yes. I receive miracles. I receive supernatural. Now, today. Laba, raba, laba, duda, mana, kada, laba, riba, laba, dada. Yes, go in the name of Jesus. Thank you. I see the angels are working. Yes, ದೇವದೂತರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸಹಾಯಗಳನ್ನ, ನನ್ನ ದಯೆಗಳನ್ನ, ನನಗಾಗಿ ನೇಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆವುಗಳು, Hallelujah. ನನಗಾಗಿ ನೇಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆವುಗಳು Hallelujah. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆಮೆನ್. 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 ಎಫಿಷಿಯನ್ 3 हम लेंगे. ಎಫೆಸ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ Ephesians 3 में 14 से 21 तक हम पढ़ेंगे. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಆಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಓದೋಣ. ಎಫೆಸ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ರಿಂದ 21. एक वचन पढ़ेंगे, प्रेयर करेंगे. ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಪ್ರೇಯರ್. फर्स्ट एक वचन पढ़ेंगे, 14-15 पढ़ेंगे.
ಯಾವ ತಂದೆಯಿಂದ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜನವು ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೋ ಆ ತಂದೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಮೊಣಕಾಲು ಊರಿಕೊಂಡು. 16 ನಾನು ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಬಲ ಹೊಂದಿದವನು ಹಾಗೆ. शक्ति प्राप्त हो, बलवान रहे। आमेन आमेन। फर्स्ट हम प्रार्थना करेंगे, आमीन, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा आत्मिक में हम स्ट्रांग होना। सेकंड, मेरा विश्वास स्ट्रांग होना, आमीन, उसके लिए अनुग्रह हमको मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಬಲ ಹೊಂದಿದವನಾಗುವ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಕರ್ತನೇ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ, ದಯಪಾಲಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಅಭಿ 18-19 ಪಡೆಂಗೆ. 18-19 ನಾನು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ನಿಂತು ಅದರ ಅಗಲ, ಉದ್ದ, ಎತ್ತರ, ಆಳ ಎಷ್ಟೆಂಬುದನ್ನು ದೇವ ಜನರಲ್ಲೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಹಿಸಲು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೀರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದು ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣದ ಮೆಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗುವ ಹಾಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಲೆಂದು ಆತನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. देखो, परमेश्वर का प्यार का डेप्थ बहुत अभी हमको परिपूर्ण मालूम नहीं है. उसका हाइट, उसका डेप्थ, उसका लेंथ, विड्थ, पौल कहता है हमको जो कुछ मालूम है उससे भी ज्यादा है. साथ में था पीटर, 3.5 years, 3.5 ವರ್ಷ ಪೇತ್ರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದ. ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಳ ಅರ್ಥಿಲ್ಲ. उसको भी परमेश्वर का प्यार के बारे में रोशनी नहीं मिला, क्योंकि वो सोचा परमेश्वर ओनली यहूदियों को ही प्यार करेगा, अन्य लोग को नहीं प्यार करेगा. बट परमेश्वर एक दिन एक दर्शन दिखाया. परमेश्वर ही बोल रहे जाओ खाओ, बट वो बोला मैं नहीं खाऊंगा. परमेश्वर की वो शिक्षा दी है. मतलब परमेश्वर का प्यार का लाइट उसको नहीं मिला, बट पौल को वो मिला. ಹಾಗೇನೆ ಆಮೇನ್, ಅನೇಕ ಸಮಯ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಳಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಅನೇಕ ಸಮಯ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ದೇವ್ರು ಬರೀ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ, अन्य देवर प्रीतिस्तारे ಅಂತ. ದೇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. परमेश्वर का वो प्यार का डेप्थ हमको जानकारी होना, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे. कर्तने निಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. क्यों हमको प्यार का डेप्थ मालूम हो गया तो आपको क्षमा ಈಸಿ आता है. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಳಗಳು ಕಳ್ತ್ರೇನೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಂದಿಸುವನ್ನ, ಅವಮಾನ ಮಾಡೋನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. देखो, परमेश्वर का प्यार का रोशनी मिला तो ही हम दूसरों को क्षमा कर सकते हैं. हमको जितना लोग दर्द किया तो भी, अपमान किया तो भी, नष्ट किया तो भी, हृदय से हम क्षमा कर सकते हैं. लॉर्ड, वो हृदय हमको दिया, इसे हम प्रार्थना करेंगे. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಲೆಗೊಂಡು ಅದರ ಅಗಲ, ಉದ್ದ, ಎತ್ತರ, ಆಳ ಎಷ್ಟೆಂಬುದನ್ನ ದೇವ ಜನರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ, ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೀರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತರಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗುವ ಹಾಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಲೆಂದು ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಅಭಿ 20-21 हम पढ़ेंगे. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ತಲತಲಾಂತರಕ್ಕೂ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆಮೇನ್. इसलिए परमेश्वर हमारा अंदर काम कर रहा है. नम्मल्ली कार्य साधिಸುವ परमेश्वर उसका मर्जी मेरे और आपके द्वारा ही पूरा करना चाहता है. इसलिए हम जो कुछ मांगता है उससे भी ज्यादा देना चाहता है. इसलिए अब ये 2 ವಿಷಯ के लिए प्रार्थना करेंगे. 2 ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ದೇವರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದು, ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇನ್. इसलिए हम मुंह खोल के हम धन्यवाद करेंगे. ये 2 ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಯೋಚಿಸೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ್ಯ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ತಲತಲಾಂತರಕ್ಕೂ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಸ್ತೋತ್ರ.
Lord, Hallelujah. as we remain Hallelujah. engaged, Lord. Hallelujah. Oh Lord Jesus, but you ವಂದನೆಗಳು, blessed us. ವಂದನೆಗಳು, You blessed us, oh ವಂದನೆಗಳು. Lord Jesus, beyond our imaginations. यीशु मसीह का Oh नाम में Father, thank you. अभी 2-3 मिनट है। एक विषय में आपको बोलना चाहता हूं, क्योंकि कल मैं एक विषय बोला, जितना लोग अंडरस्टैंड हुआ कि मालूम नहीं, बट फिर से मैं वो रिपीट करूंगा, क्योंकि हमको एक एक विषय को रिपीट करते रहना, हम भूल जाते हैं हम। परमेश्वर मेरे को और आपको रिश्ते बनाने के लिए बनाया। ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವರೊಂದಿಗೆ संबंध ಹಿಡಿದಕ್ಕಾಗಿ सृष्टि। अभी देखो हम प्रार्थना कर रहे हैं, ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, हमारा आत्मा में हम बढ़ रहा है, परमेश्वर का प्यार में हम बढ़ रहा है, कैरेक्टर्स में हम बढ़ रहा है। ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೀತಿರೋ ಅಷ್ಟು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ದೇವರ ತಾಳ್ಮೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ। क्योंकि उसके साथ आप टाइम स्पेंड करने से परमेश्वर के जैसा आप हो जाते। ಬಟ್ आपका ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಯ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬಿತ್ತನೆಯಲ್ಲೇ ಜಯ। इसलिए आदम को परमेश्वर बीज दिया, परमेश्वर आदम से रिश्ते रखा, रिश्ते आत्मा में स्ट्रांग होने को, बीज उसका भविष्य को बढ़ाने को। ದೇವರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಅವನು ಬೆಳೆಯೋದಿಕ್ಕೆ। ದೇವರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ದೇವರು ಬೀಜವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ। आपका भविष्य आपके हाथ में, परमेश्वर के हाथ में नहीं है। टाइम, मनी, रिसोर्स आपको कितना चाहिए, आप परमेश्वर को प्रेयर मत करो, आप देने से ही होगा। टाइम ज्यादा चाहिए, टाइम ज्यादा दियो, पैसा ज्यादा चाहिए, पैसा दियो। इसलिए बहुत लोग ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಕೇಳೋಣ, ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ? ನೀವು ದೇವನ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೀರಾ, ನೀವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ। ये शिक्षा कभी भी नहीं बोल। इसलिए बहुत लोग ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಕೇಳೋಣ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ। ದೇವರು ಆದಾಮಿಗೆ ಐಕ್ಯನು ಕೊಟ್ರು, ಬೀಜನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು। ಬೀಜಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಬರಬೇಡ, ನೀನು ಏನ್ ಬೇಕು ನೀನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಐಕ್ಯವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊ, ನಿನಗೆ ಐಡಿಯಾಗಳು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಿನಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ। ಇದು 100% सत्य। आमेन। इसलिए आप बहुत अभी स्पिरिचुअल में बढ़ रहे हो ना, कष्ट ज्यादा होगा ऐसा कभी भी एक्सेप्ट मत करो। आपको शक्ति ज्यादा मिलेगा जीतने को। सिर्फ ज्यादा प्रे किया तो शैतान बहुत प्रॉब्लम दे रहा। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, प्रॉब्लम कितना भी आए तो आत्मा में स्ट्रांग है ना, आप जीत के आगे जाएगा। बट आपका भविष्य आप ही रूपित करना, आपके हाथ में है, आपके मुंह में है, आपके दिल में है। अच्छा बात बोल रहे हो वो बीज है, अच्छा दे रहे हो वो बीज है, अच्छा कैरेक्टर दिखा रहे हो वो बीज है, आपको वापस आएगा। परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. इसलिए बाइबल का मेन वचन बोल रहे हैं ना, गलातियर 6 में 5:6-5 का, क्या आप बीज डालते हो वही आपको वापस आएगा। ನೀವು ಏನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದನ್ನ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಯ್ತೇವೆ। ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂದು ಬಿತ್ತನೆ, आपका लाइफ भी एक बीज है। दूसरों का अच्छा कर रहे हो आपको वापस आएगा, दूसरों को क्षमा करते हो आपको क्षमा मिलेगा, दूसरों का प्यार करते हो आपको भी प्यार मिलेगा, आप दूसरों को मदद कर रहे हो आपको भी मदद। ये सभी प्रमाण 100% सच है। ಇದೆಲ್ಲ 100% ಸತ್ಯ। ದೇವರೇ, ಹಣಕ್ಕಾಗಿನೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಬರಬಾರ್ದು। पैसा के लिए, अभिवृद्धि के लिए परमेश्वर सम्मुख नहीं जाना, रिश्ते के लिए जाना। अभिवृद्धि के लिए बीज है, किधर बीज डालना, परमेश्वर से आइडिया मांगना, इतना ही। ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಯವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಹಣವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಜಾಗವನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು। ಅದನ್ನ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡದೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ, ಆ पवित्र आत्मा ने विधेयराಗೋದು ಕಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। पवित्र आत्मा हमको एक टाइम फोर्स करता है करने को, हम मिस नहीं करना। वो फोर्स में ही आपका अभिवृद्धि है। विधेयरा, ओबीडियंस ओपन्स द डोर। यीशु मसीह का नाम में सुबह हम सबको परमेश्वर अनुग्रह देने। ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಗಳೇ ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ। ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವನ್ನು, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದವನು,
ಸಮಸ್ತ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿದವನು, ಪ್ರೀತಿ ಕೃಪೆಗಳೆಂಬ ಕಿರೀಟದಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸುವವನು, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಾಶದ ತಪ್ಪಿಸುವವನು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ವರಗಳಿಂದ ಮಾಸೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ, ಹದ್ದಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಯೌವನವನ್ನು ತಿರುಗಿ ಬರ ಮಾಡುವನು. ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ಸಬ್ಕು ಜೇಮಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್.